Curug Rahong nih guys. Ini kita ke daerah Curug Rahong. Oke deh. Wisata alamnya kita di Curug Rahong, Kabupaten Bogor. Mantap. Alam. Curug Rahong Penggeleseran. Wis, mantap. Wisata alamnya kita di Curug Rahong. Ril, gimana Ril? Seru ya? Pemandangannya yang mantap, airnya juga jernih. Udah nyampe, kita waktunya nikmatin mandi bareng, mandi. Syurga yang nyata. Since my hair got cut and dyed, and I had 7 days since the tried to rip a chapter. Keindahan yang nyata, indah alam.